बुखारी शरीफ और हादिस सही हादिस खुदैन उग्गा जबानात तुम्हारा मुसलमानों कोले रूम लयारे इत्तेफाक बिबा जजीरा अरब और मानुष यानी देशर यानर मानुष रूम मानी यूरोप और मानशल्ला इत्तेफाक करी देंडेक्का गो हनो दुश्मन लड़ाई करी देंडेक्का दुश्मन इराल्लोदी जापान वानी बेगुन देंडेक्का हन्नो अल्लाहु आलम ए लड़ाई हिबा मदे मुसलमान लयारे दर रूम लयारे इत्तेफाक बजी तरह जितिबो जितिले हिबा बाद को जबरदस्त लड़ाई भाई मुख्तसर करे होय जबरदस्त लड़ाई मुसलमान लयदा ए रूम लयारे 81 देश शरीक হইব লড়াই হিবাত 81 দেশ প্রতি দেশে 12000 ফৌজ দিব यानी 1 মিলিয়ন এর কিনারে হইব ফৌজ চলে মুসলমানের কায়েদে জামানাত ইমাম মাহদি बाज मंचे होदे हेरमर गोड़ी मदे काम फरी के देखी आई इमाम महदी बाहर गई ओ बयानले न होयो इमाम महदी जमानात कारबा नताइबो पेट्रोल नताइबो गाड़ी वगैरह इने कोनो फायदा न दिबो एडे हेरम मदे 100 कोटी डॉलर कोनी के नोडिबो चली इमाम महदी जमाना तेलवार जमाना गुरा जमाना चिरो जमाना हादिस मदे इक्का नगल लगई कि अल्लाह नबी होदे इदारा खंदिल्ला गुराले लड़ाई करिब ना गुरार रंग होय बारी हितारार नाम होय बारी हितारार बाहर नाम होय बारी তাই গুরালে এখন লড়াই করতে আইলে হাত গুলি আসি দলে 2000 মিটার দূরত্ব আগ গুলি মারি তার মারি ফেলালে গুরালে ফায়দা কি হেদাল্লাহ বাইনাল হেজামানালে ফরক এ লড়াই বাত নসারা বল ইন্দিল্লা কাটা খাইবো দে সিদ্ধা হইলে বই চলে মুসলমানের লড়াই নসারা হাড়েরার শয়তানে আওয়াজ দিয়ে হদে দজ্জাল তোমার ভিতরে জাহির হইয়ে দজ্জাল জাহির হইয়ে চলে নসারার নলড়াই এটা ফারাদাই সাদ দজ্জাল জাহির ন শয়তানে বহুত দিয়ে দি আর দিন দজ্জাল জাহির 40 দিন থাকে জমিনের মাঝে ফুলা দিন 1 বছরের ফুয়ান মানে লম্বা দিন দেন সো সাহাবা বল عجيب صحابة رسول صلى الله عليه وسلم رهد يا رسول الله نعبد إياك نعبد سيئي هذا الله يا رسول الله এক দিন এক বছরের ফুয়ানত ফাসক্ত নওয়াজ পড়লে হইব মান হইতা রাহনা যাবে নাই বালত নফার তো সুয়াল করে দার জন্য ফায়দা পাইব আল্লাহ নবী হদে ফাসক্ত নওয়াজ পড়লে নইব হেদিন তো কেন করা করিব টাইম হিসাব করিয়ারে पूरा बसर नवाज बेगू भरी भरी टाइम हिसाब करी आवरिब यानी बेलाजो आसमानत तो अल्लाह बोले रातो गियो गई दिनो गियो गई अजीब दिन चले जाबी 40 दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस सालाम अल्लाह नाजिल करिब लारेबो यहूदी कलर खत्म करी फेलाइब यहूदी अल्लाह ईसा अलैहिस सालाम ले जबरदस्त लड़ाई आज ईसा अलैहिस सालाम जीतते दे अल्लाह ये जमीन मदे याजुज माजुज बाहर कर दिबो दुनिया मदे उग्र मानुष जीतते दे मानुष ही बता गो दे होनो दे फुन्ना तुम्हारा आय होनकर हम जीती आय कामयाबी लफई आरफोजी बाद मुम्मी का लद्देड़े जन होता नजाश आय होता मानियुम या खिया दुनिया है गले फेरी देड़ा आय निकर होता मानियुम ला इल्ला जुदी सोई मोमिन दौले अल्लाह यहद या ईसा तू दज्जाल रहाड़ी फैलायो यहूद कलर वर द्वारा जीतो लेकिन याजुज माजुज लेरे तू लड़ाई करी ना फारीबा फार और उड़ोगो तू मानी जे ना खतायान मानी ये हाकदा तकून अल इबादा लिल्लाह इन दिल्ला करी अल्लाह रे इबादत करा करी बता कोन दिल्ला हर वक्त अल्लाह रे माने देन दिल्ला आज जितना मानुष अल्लाह बोले गुज्जिद हम लड़ाई अल्लाह इज्जत लोरी जाते होए खलास लोरी जाएगी लेकिन अल्लाह को इत्तम का ला अरे कैन खोइबो मंची कैन खोइबो के अल्लाह दाइम बोय बल सो दुआ की करें अल्लाह इज्जत देने के हजरत ईसा अलैहिस सलाम रहे दिया ईसा तुम फार और उड़ोगी मानुष ले यार मोमिन मानुष ले ईसा अलैहिस सलाम फार और एडे याजुज माजुज फार आ रे आ फार गुरी वेलार खाई वेलार मानुष वाली खाई वेलार जीव वाइन खाई वेलार ओ अल्लाह याजुज माजुज क्या करे बता होने क्या करे ये दुआ ये नो हजरत ईसा अलैहिस सलाम दुआ कर या अल्लाह ओ अल्लाह ज़मीनोरे याजुज माजुजर फितना तो खलास करो ओ अल्लाह अरकानोरे तुम मगर फितना तो खलास करो या अल्लाह
হযরত ঈসা আলাইহিস সালামে দোয়া করে যার আল্লাহ ইয়ে ফুক কদম দে বেড়াইয়ে দে হন্দিল্লা ফুক না কত গলিয়ারে না কর বড় দিগিন হাই ফেলা হে দূরত ফরা মরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাসে খবর পৌঁছছে সাদ দে বাশাল্লাহ তাআলা বারের ও আল্লাহ ইদার আল্লাহ বলে মানুষ হাড়ি না বারের আল্লাহ ফাইক কদম দে বেড়াইয়ে দে আর দিল্লা ফাইক মাথা উড়ার মাথা দিল্লা আর দিল্লা ফাইক হিনে মানুষ গগল লইরে এই আজ মাজিন লই যাবেন সাফ করে ফেলাই লেকিন বাস্তা কি ও আল্লাহ আর মত দোয়া করে ও আল্লাহ বাস্তা কি হয় যদি তাহলে দোয়া